कामाचं कन्स्ट्रक्शनाचं काहीतरी. आणि हो प्लॉट कोणाचा तर हो हेंकाय जबाबदार धरूंक जाय. गाडीचो नंबर काढूंक जाय आणि हे आहात बघ तेंकाय ह्या सांगा. म्हाका सांग एक गाडी तू कोणी रातची उडोवन गेलो म्हणांक शकते रे. हे 10-15 गाडयो तुका हयसर 20 गाडयो खाली करिसर आता हेंका खबर ना. एट प्रेझेंट कशें आसा की तुवें न्हू हे खूबदां जाल्लेलें आसा की जशी आयसोलेटेड एरिया मेळटा न्हू कोण ना कोण हाडून कसले ना कसले डेब्रीज उडयता कोयर उडयता आनी हें चालूच आसा. सो हे आमच्या लक्षांत केन्ना येयलें की जेन्ना कोणी हांगासर उजो घातलो तेन्ना ते आमच्या लक्षांत येयलें. आयज सरपंचांनी आमी हांगासर पाहणी करपाक कित्याक येयल्यात कारण की काल रातभर हांगासर फायर सर्विसान आपले 4 गाडयो हाडून ते उजो पालोवपाचो प्रयत्न करून उजो पालयलो. त्या भायर शेवाळे जे आसलेले ते 9:30 जायसर हांगासर ते काम करी आसले उजो पालोवपाक लागून. त्या भायर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडसूनूय डिपार्टमेंटा कडसूनूय तेंचे ऑफिशियल्स येयलेले. तेंच्यांनी 2-3 जाग्यार आपले पोल्युशन डिटेक्टर बसयल्यात. कितलो पोल्युशन जाता तो डिटेक्ट करपाक आसतले तेंचे टॅक्निकल कितें तरी. पूण सांगपाचें म्हत्व म्हणजे कितें आसा की हे जे आसा न्हू हेजेर स्ट्रिक्ट एक एक्शन घेतलेली जाय. कारण की हांगासर आमी पुलीस कंप्लेनूय केले. सो हांगासर न्हू थोडी घरां आसात वाटेक ज्या हितून रस्त्यान हे कितें ट्रक येता नाल्यार कितें डेब्रीज घेवन येतात. म्हाका दिसता कोणाच्या ना कोणाच्या तरी हितून घराच्या कॅमेराज जे आसात तितून तो ट्रॅप जाल्लो आसतलो. सो आमी अपेक्षा करता की पुलीस जाता तितल्या बेगीन ताका ट्रॅप करून तेजेर केस फायल करपाची. त्या भायर पंचायतूय तेजेर एक केस फायल करतली, स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली. इवन तेजें रजिस्ट्रेशन सुद्दां कॅन्सल करून उडोवपाचें अशें आमी मागणी करतली. कारण की हांगासरूच न्हू आमी पळयतात हितून की तुवें इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसा थंय म्हाका दिसता तुमीय एकदां हें केल्लेलें थंयूय हाडून उडयतात. सो एक डंपिंग ग्रावंड जाल्लो आसा ह्या लोकांक खातीर. सो म्हाका दिसता हेजेर एक स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय आनी ताका लागून आमी हे स्ट्रिक्टली फॉलो करतात. पुलीस रिपोर्टूय आमी घेतले, पुलिसां कडसूय आमी हें केलां, कंप्लेन केला. त्या भायर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय सांगतले की तेंच्या हितूनसूनय जर कितें जाता जाल्यार तेंच्यांनी तेजेर लिगल एक्शन घेवपाची बी. आमकां कळ्ळें की हांगा उजो लागलो तेन्ना आमी येवन हांगा पळयलें जाल्यार उजो लागला सगळ्याक करडाक जालो आनी जो धुंवर जो पोल्युशन सगळें आमच्या सकयल्या घरांनी पावली. आनी तेन्ना आमी हांगा येवन पळयलें जाल्यार खरोच सगळें उजो जाल्लो आनी सगळें डंपींग करून हांगा भरपूरसो कचरो केल्लो आसा. ताका लागून मागीर आमी पंचायतीन वचून लेटर केलें पुलिसांक आनी ते पुलिसांक पावयलें आनी मागीर परत सांजची परतून उजो लागलो, पालयल्लो परतून लागलो. परत ते फायर ब्रिगेडी हाडून पालयलो. मागीर सांजचे परत 4 फायर ब्रिगेड येयले आनी मागीर तेंच्यांनी सगळो उजो पालोवन JCB बीन हाडून सगळे हे करून पालयले. आनी मागीर पोल्युशनाचे बीन सगळे ऑफिसर येयले. ते रातभर हांगा 9:30 जायसर काम करतले. तेंचे बरोबर आमी सगळीं आसली. सो आनी हेचेर कडक कारवाय जावंक जाय. जेणे कोणी हे डंपिंग केला ताका स्ट्रिक्टली तेचेर कारवाय जावपाची.